Bengal, Assam and Tripura. Oborong bisingo tamo relationship tong. Mane সম্পর্ক tamo tong. Abo খুবই important do. Go obono seng tini saima lainai. Tabuk Bangladesh ni je situation. Tabuk Bangladesh o hor choli laijak. Bangladesh o tabuk dangangai tongo. Mane borok ni bisingo no thuruksa bai Hindu. Just pang khatoko bong ni bisingo jati dangangai tongo. Hangga main region tamo angai ngai tongka. Ebong mane sini oro obahai khangangkai sini o Tripura o abong oro je problem mani tai sung mani bagai sung tamo effect ngai man ebong effect ngai teka agini simino jeng sapar ngai thebani abo tamung khna obo ekdom mane critical obahai সমস্যা o sung basalajak agini simino ebong tabukbo sini borokrok kabangma obahai borokrok na sahori maya sijaya mani bagai ini haino kesang tongjago mane innocent sini borokrok omon bagai sung tini anorno bujuknai ইতিহাস মানে ন হিস্টরি অব শুধু স্টুডেন্টস ni bagai simia students মানে ন nung as a class 9 ni sim pore ke social science mano class 9 10 11 12 college university ungya khawa competitive exam rnai অথবা সাধারণ বরক বপরি থুং পরিয়া থুং হাইয়া পানো যে ইতিহাস ni মানে ইদে হিস্টরি ni মানে অব তামুংই ফাইয়া অবকে সাইমানা নাঙ্গো জাগানো আমন bagai jotoni bagai no o class tini এবং যে রিয়েল যেটা ফ্যাক্ট দং মানে অবনো जों সাইমালাই নাম গো জায়গা যত পরিশাকনো ন চেষ্টা খাইনাय বুজুগनानि बागै जों प्रथम आंगो জায়গা न सानाय प्रथम न सुरु खाइनाय जों आसेक हासाला द थांया किसा गाना र थानाय माने भारत बर्ष स्वाधीन उन्नानि आगे भारत बा इन्डियानि हिस्टरी वा जों थानाय अन बोले बांग्लादेश खाइनाय ताबुक जों प्रथम आरम्भ खाइनाय बरन सिमिसन 1905 इसमी संगारमो फैनाय 1905 बा 1905 नि माने 1905 साल न हनो दो इनका एबं 1905 बस तामो उनखा घटना अरनो होयतेनो बिनि सूत्रपा दंगो अब हायता इंडिया ब्रिटिश रक बाय शासन खायागा 200 बछर आबनो संकाय थांगा नाया हायबाना इंडिया ब्रिटिश रक बाय शासन खायजाक माने जागावो ओ ब्रिटिश शासननि बिसिंगनो गलायो जे 1905 माने 1905 साल नि माने इनका आ आन्दारन गलायो इनका आ जरानि सिबिनो अब एफेक्ट नि फैया इनका ताबुक अबनो जों सायलायनाय 1905 साल माने 1905 साल माने 1905 होनो दो इनका 1905 अंके फर्स्ट जेटा अब हाय इंसिडेंट माने हम अबनो हमके जों तामोन पार्टीशन ऑफ बेंगल के जों जारा नाके बांग्ला मीडियम पढ़नाय बर खमानाय अबनो माने अबो गंगाय बंग आंदोलन माने बांग्ला बाय बांग्ला आमदिनो न बंग माने मूवमेंट माने पार्टीशन ऑफ बेंगल अब 1905 हमगो तो इनका एक्चुअली ऑन 1905 संता मुखा हमना आंनो खुनुंनाय गरो संसिया आंगो सिरि गनर न ककनो सब बाय जों रिलेशन सं बनिके इनका ताबुक दे प्रेजेंट सिचुएशन हमनो संथाय मालानाय इनका ताबुक आंनो न खुंनाय ओ जे जिनिस दासे तामो आसल गंगाय ओ जगा जों बुजिनो नांबारि 1905 नि कक आंथागा 1905 or 1905 my kind of main turning point ni kasawa jaga main turning point ng pomthia kasaga obono जों tabuk cheri khala nai do 1905 ganga o jaga o 19 July 1905 by the Viceroy of India o jaga जों अब 1905 kang siri kha direct siri chai 19 July ni do 19 July o jaga sport ke siri no buji simna de अब कम्पिटिटिभ एक्जाम रनाय रंनि बागै प्रतिटा कम्पिटिटिभ एक्जाम रनाय जे कुनु अब हाय जॉब सेकर रक बंग बागै इम्पोर्टेन्ट एन्ड हिस्टरी परिनाय रंनि बागै बा कुइ इम्पोर्टेन्ट इनका अब हमके सामा वाइसरॉय ऑफ इंडिया न दो अब काय लॉर्ड कार्जन मुझे ना ना रक माने Viceroy of India माने ना ताबुक दं जनरल नि माने इंडिया वो बा प्रेसिडेंट नि माने अब हाय जरा पोस्ट कटर होल खाइ दंनाय आबनो आपु आ जरानि कक्ता आपुरके बुम हेरजाक्ता दो इनके अब हाय के
a jorao je borok tongnai bini bung khatamo Lord Curzon engka abo angor duijana word koma sinai ekno bujengnai ang tamno sinai October 1905 duijana kok mention thaya to mane 19 July 1905 engkore ek matrang short form siri kata monai Viceroy of India engka Lord Curzon engka roke 16 October 1905 দুইটা করা ডেট এটা কামো engka যখন নাকি সিনেমা জায়গাও 19 July 1905 মনি মনি আ সময় একে जों partition of Bengal आङो कौनो सानाय partition of Bengal नि मनि तो और partition of Bengal माने ना अर्थ कामो कौनो जों बुजिना नाय partition of Bengal नि माने 19 July 1905 अंके प्रथम কোনো রেজুলেশন দা পাস খাই কা সাবো লর্ড কার্জন নে আপনি যে ভাইসরয় অফ ইন্ডিয়া এঙ্কা আবো এফেক্ট ফাইকা 16 অক্টোবর 1905 नि সিমিকে অবো মানে পুরা চালং হিকা एक्चुअली কা চালং হুমা সামো আবো কে পার্টিশন অফ বেঙ্গল নি মানে কাবক তামো জিনিস তা কোনো বুঝিনা নাই তাবু রমইনা দেবা জায়গা সাব সাব তং থাইমান ইস্ট বেঙ্গল আগি তাবু খঙ্গা বাংলাদেশ নি খঙ্গা দো Tabuk je Bangladesh ni mani obong ke agio bilbung ke East Bengal tongmani bujka and then West Bengal tago tongko sini Paschim Bengal ni mani Kolkata capital inge obo aisa tongo tai kaisa tongo Assam tawo angno no map by phung nai nai back to the map to khan no phung nai oda map by no nai nai karon map sara no ngabno bujia oda nai ya angno no map by phung no jinis ta boktui Sinoro na hade oda gawa oda gano ka hoy map ka hamga nai changa oda no ka hamga nubu ya kono ngi ma no tokhono oda ga sini ang part phunungnai oda gawa sini Bangladesh si kabong ka Bangladesh to o Bangladesh agini jora ngaka obo tam tongmani East Bengal ngka thik bini kana onoi ko yang tongo obo ngkai nini oda ga ngke West Bengal klai okay ngke o saka ngke na Assam ngi thangka ngke o si ekdom tolawo ngke kobo chikon sang tongmani obo ngke Tripura kha or ta hani chikon cha wall map la ngke seng ka ngke nubya abo ang north east ki o ko ngkai nini map o ngka hamake no phunungma khamo toba angno o jaga board test ta khinai phununga ngai o board boma hai khana abo ho jinis ta tabo angno no phunungnai thik ko jaga o hamake no naili o jinis ta ora taw rong jadi ang suppose o jaga kuno map khalia direct sijinai obong kha sini is Bengal EB angka thik bini Sakawa wa gana onong kha obong kha West Bengal kha and thik o jaga ngkai Assam kha angka do ekdom clear kha ga tabu rong jadi thik o jaga ta ka tangwa jikon sa khayei omo abo ka Tripura omo haike kephala jak o jaga o jaga tamung kha WB mane na West Bengal kha do EB mane no East Bengal obong ngkai Assam and obong ke Tripura or jotona eglogin tongmani mane Tripura ke totally approve khano rajarongni andaro othoba rajarno শাসন khai tongo obo totally different abo ekono সম্পর্ক kuri do ngai tabo ko jaga o tinta de tongmani West Bengal East Bengal tai Assam or tinta kephala jak eglogi tongmani do or tinta kephala jak eglogi tongmana ro iko obo Bangladesh kunubi tongo yang saka Assam yang side left side ngai West Bengal ngai borok ek somoy joton eglogi India ni under British শাসন tongi tongmani ngai haibano 1905 o ke ul Lord Curzon je ni jangnai bo je Viceroy of India o tinta je abo state kriya part ngi tongmani abo eglogi tongmani abono bossa ke ri likha mane tinta part ngi thanga ta Buburo abo 1905 Assam bokaka West Bengal bokaka East Bengal bokaka thanga jani jangi thangba keta garo sabo tong obon thaiba nangnai Assam ga Assamese rokni thanga do Assamese ngi thanga nga West Bengal no hangai Bengali no borok mane wansarok no do Bengali haibano borke Hindu Bengali
nengkhanale and then East Bengal hangke borok Bengali no mane wansa to ke borok ke Islam dharma ya ke ba abona hono Muslim buska Muslim Islam dharma no grohon khaje ra othoba Islam dharma sungke truk sakno buska wansa no jat hingkai sudu wansa no bo wansa sin kok banke mane Bangali kunya Bangali kaisa hangkai mane Hindu dharma no mani nai rok tai kaisa party rok hangkai Muslim dharma no mani nai rok Muslim dharma no mani nai especially tamongkha is Bengal hangka and obo West Bengal hangkai Hindu dharma no mani nai rok and Assam hangka Assamese borok onno jagani borok Assam rok especially Assamese rok thaimane borok ke Thailand ni borok topano bongni kisti culture dharma obo hai ni custom relationship kisa hermani bagai obo haike a somoyo divide and rule policy no tubui sini Lord Karjan sini obono mane sragiri kata oje Assam West Bengal East Bengal no asik ngra kado obone pore kano obone pore tang hakotana ang sanai sing obo kubui nangkuk mani sing ajoro phano Tripura hake totally separate or Tripura Assam bai bokri East Bengal bai bokri West Bengal bai bokri even Tripura hangkai who is Bengal ni mane tau ke Bangladesh ang hado Bangladesh ni kisu oncol tongo abo hangka Chaklaro Sonabat area no abo sini Tripura bai kasakasi toru ajaga mane 500 square mile ni sesi upor mane Tripura bai kasakasi 7000 square kilometer moto tongo abo no se sini Tripura ni raja apro rule khaitung ajora roko Gabana abo ka alada part nai history Tripura ni history sana nai angapro abo no tai sali ainga part ya haibana or relationship sung tangai obo haike agini sibi ebong tabuk sakjora o je borok kakmani hoite arambo khayei and tabuk sakjora tui sung borok ni o kak laimani hoite sini ora effect laimani o kokno sung sana nang o mogai sung o kokno bini angno Tripura bo mention makai okay ngeseng tahu kaisina oro tahu 1905 o kokno saithangka je partition of Bengal mane tinja je oncol kak laimani do ga ajagao nroko kokno muthungan nango je bufru partition of Bengal ga 1905 obo haide no question haide do nge sabo ajagao thongmani ga tinja thongmani kokon kaka divide and rule mane gabangma borok rok jefor pan rok kaisa muthungan di sung sini borok dokta Jepur pano dol khaye pal khaye je kono demand khajangke andolon khajangke je kono oba hai sason khai tongrok o andolon no ba movement no oba haike introduce khaimeya gabangma borok dodino eksange ko movement khajangke borok payang thangmo sarkar phano inke abuni bagai abuni hoite poritran manan bagai nia khaba phiok jaknani bagai or Lord Karjan borok to British mane brain English ro ke borok o tinda obo hai je territory ya khaba oncolo sakiri ban gai kono apro to Indian borok Assam ro asami se wase sitaya nini East Bengal borok sitaya West Bengal borok sitaya God divide and rule borok ekta phunuguri kan nang Assam ni nang Thailand ni borok khanya rok non culture custom tradition alada non divan obo hai East Bengal sai kan rok Hindu dharma পালন খাই বই নরক বাই বড় কোনো সম্পর্ক করে বড় মুসলিম কে মুসলিম অমকে সাকালে কে জানি যা কাছা আইডিয়া মান খাঙ্গে সিং কাগলা ছেনে কে আন্দোলন খাই কে সগি রেখা কিন্তু বংনি ফাইদাও দাগা বড় ফাইমা নিয়া বড় নিছে ফাইদাও দাগা লর্ড কার্জন মিয়া কে ইংরেজ সঙ্গি ফাইদা মানি আবন কে ওয়ান্স বিমায়া যাই হোক যেস কোন মানে ও পলিসি যেটা ক্রিয়েশন মানি সিনি ত্রিপুরা রক ফানো তাবুক যে সিং ত্রিপুরা সারংনি বিসিঙ্গ কে বাকে রাংখল কলয় ইয়েকে nini tama tong rangkol koloi ni bisingo ti kabangma bisingo tongmani bisingo tabuk tomo hunbono o the community ta halam community ni bani engga sing halam community nya nei bong bisingo nai tong engga deborma Tripura rian obo haike kabangma je different no ko phaya deba title phaibani o title phaimari ni bisingo no kaisa no separation na ni bo chesta khai enggo kaisa no separation ngui thangmani pore khenge o jara naki sason khaino bor adra faida manta mane dividing tong khabor mane bongni phan gri gabon bagino o jaga o ok no sajago sing
ওজে আগিনি হিস্টোরি নো जों आबोनो रेफरेंस ना हरै जों जेकुनो आन्दोलन मा खायो जेकुनो मुभमेन्ट खायो ना खायगांगसे जों आरनि फतेनो पॉइंट माने जों फान मानो ओंगे जों यूनिटी इज द स्ट्रेंथ नि जागो माने न एकता माने न बन फान किन्तु सिनि परतो बे अकनो से बुजाखो यूनिटी व्हाट इज यूनिटी माने वे एकता माने तामो माने जों आने आं तंनाय आं खरां खलजा आंखे कलजा आं देबरबा जात आं त्रिपुरा जात आं जमातिया जात अबसि बुंनि बुखाव दं माने ओ यूनिटी माने जे ओ यूनिटी नि जे मिनिंग नो बुझ बुजिया खोता आवन बागै माने अबा हाके त्रिपुराबो माने अराय फराजोंगै उरिलाय दंलायगा इंगे अबनो ओ जागा जों बुजिना नांगौ रियलाइजेशन थाय नांगौ आगिनि दिनो बवा हाके आ हिस्टोरी इंखाना एबं आबु बुंति चलि दं गा आबनो जों हिस्टोरी परिमानि साय साथे जों रियलाइजेशन मखाय नांनाय बुजिना मा नांनाय एबं आबनो फलो खायना बांनाय नों बुझखा फलो खायांका नों माने जेकुनो कोनो नों नारगै बायादा आनि प्रशासन अथवा एडमिनिस्ट्रेशन जेतो तमने आबो जतो डिस्ट्रयिंग थांनाय प्लेन थाले दा तामो संताजा फबि जानाय ता किसा तलाव फबि जानाय द आ तलाव फबि का ताम सेमान माने ओ 1905 पाइ थांराका 1905 नि परे बे इंडिया नाम दं माने आव सिनि कासा एफेक्शन नि बेपार दं द इंडिया जों तासा अंफरि फबिनाय पर ओ बांलादेश तामुं दं हाबे सिंगारा फास फायाखौ हाबना इंडिया नि जे रुल्स आगिनि दिनाव जों बिसा नायमा नायनाय द इनका आगिनि दिनाव ताव नायदि जों आंताइसा थाबि जानाय उनाव उइकिप जनाय अरत सिनि फेक नि थांराका आइसा गरना नांगना खदो ओ गरना ताव ताइबो दं होनाय गरना डेंजरस तो अब जों बुजिना नांगौ जों ताव फायनाय 1935 माने 1935 सालाव फाइपे गेसों ओंसे 35 सालाव फाइया माने न ओ जागाव टाउन फेक नावनो जों थाइबिया बाक्सा बरक फ्राय थाइबिया आगो थाइबिया दंखो 1905 ओंगे बर्मा याखा बोल ताबुक मा यन मार नि नो ओ कैसा देश दङ मैप ब्रिक अगेन मैप मा फंनाय न बांलादेश आं ताउनो न बांलादेश नि काय फुंजावनाय गायदि ठीक इंडिया बै नांलाय जाको बांलादेश नो इंडिया बै नांलाय दङ इ कबो नं खा अब ताबु इंडिया खा ओ जा नि को म्यांमार नि सिजाक इनका आगियो म्यांमार नो बांलादेश नि दो इनका ताबु को म्यांमार नि कइगा इनकी कबो ताबु बांलादेश होय नांगन तंगबो म्यांमार बो म्यांमार बांलादेश इनका ताबु इंडिया इनका अबो खानका एक समय बबो इंडियन तंगमोन 1905 दङ जगा आसाम रक वेस्ट बेंगल रक ईस्ट बेंगल माने बांलादेश और तीनटा तो एक लगी तंगमनि नि न 1905 आपुरो बनो सिगागरि का तीनटा न जांजे स्टेट खयै एंड ओ म्यांमार नि माने या को बांलादेश बो आबो बुपुरो फाकि थांगा तागो बो हाय कंफा अब कि इंडिया इनका अब का बांलादेश इनका अब नखबा माने इनका बो इंडिया था अब नखा बांलादेश से खताबो बांलादेश दो and then अब नखा बताबो म्यांमार अब हायसि जतन नांलाय जाक जतन नांलाय जाक इनका अमो हगे 1935 का थांगा ओके अब हगे 1935 का थांगा अब हगे तो 1905 सिंगर तीनटा पार्ट थायो जाखा तीनटा पार्ट थायो खदो अमा हायके इनका इंडिया जतन बरक एक समय इंडियान तंगि दंमोन एक लगिन तंबाय माने बरक बुझिखाला ताबो इनका ताबु जों ओ 1935 जे म्यांमार या को बांलादेश कागै थांगोनि माने आबनिबो एफेक्शन दङ सिन त्रिपुराव तामुंजाव खारो आबनो नरम आंगु रेजाल्ट एफेक्शन बा रेजाल्ट दुफुरा आंनो थाजने तामुंगै दंका एवं आगिनि सिमिन प्रथम रिलेशनशिप न बुजिना गादि बक्ति दं माने गाव जागाव सिनिगो म्यांमार नि माने या के बांलादेश नि माने आबो साबो साबाय नांनाय दं ताबो नि मिजोराम बाय नांनाय दङ जोंगो कम्बल पाइना थांलायके बजागा थांलाय बांमुंगा नावा कम्बल पाइना थांमानि जागानि बुङो दामसरा आ दामसरा आबो एक्चुअली म्यांमार नि माने बाम फैयारो हायबोन बरक सिनि इंडियन बरन दंमोन एक समयाव कागै थांगा
enggak hai pan o kagmani pore sini porinam tamung ka sing tabu ko jaga tong obono sendor mo ulo sanai enggak obo tabo o hai fact tong mani do o hai fact tong mani enggak oboni pore kano actually enggak o jaga o nung dija saima nai region tamung kana or region tang sai kana rekha interstate kagmani Assam East Bengal West Bengal kagmani saka enggak tahu o Myanmar rok enggak tamu ngai kak kana ar kase kok tong am tikyo phayo what was the or what were the main reason to separate Myanmar or Bangladesh from India? Mane India hoike or Myanmar tangi kagi khangana. Obo to borok divide and rule khai kunu ka tinja no. Inge o jaga inge karon hangge borok First World War. First World War mane saiban ro prothom bisho juddo nangmani inge Second World War bo saiban no. Inge First World War kurni simino o Myanmar dok ngai. Borok Ingres dokni uno omahai program manei je phaimani ta production kabangma oborok no ri rok phanangkha je kono production phanangkha aborok no borok boycott se khai tongkha boycott this means mane refuse khai borok singnong mani nang yak nei apun simui tongkha inga Second World War ni pore ngano bongoro khoroksa leader tongo aboke Yu Ang San nei no Yu Ang San ni bini leadership ni andaro Yu Ang San of kokrok o bunglo onek kothindo abongge mane Second World War ni pore bini under sibo mane leadership ta bini leadership borok pura puri mane tai yuko bai tonglia mane ni British bai tonglia abong British sino sesong khai na ya nei khoma je phayei 1948 ongge bo pura o undership of Yu Ang Sang ni undership borok of Myanmar no niya kuwa Bangladesh no borok sadin khai tangka thadi hayo to kagin tangka India ba kus kri kha kogus khale ga main reason ka monong kha mane British rock ni asol mane maksad tamo aim tamo ong bujin nang nai British rock ni asol me aim niya kai bongni je फायदा बेनिफिट नगे स्पेशली इंडिया हाबे माने प्रथम तो बरक ईस्ट इंडिया कंपनी माने खानागान रक ना ईस्ट इंडिया कंपनी नि दो ओ ईस्ट इंडिया कंपनी नि कासा अबो तंगो कंपनी सिदो बरक ओ कंपनी स्पेशली इंडिया हाबाय माने इंडिया हाबाय माने के स्पेशली बरक बिजनेस खायानि केमासि माने इंग्रेज रक इंडिया ओ फायो बिजनेस खायानि केमानि এবং ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম ইন্ডিয়া ফাইয়ে বিজনেস খাইপাই এঙ্গে সিনি বরক রকন সিনি বরক ওকে লেবার খাইনাই সামুং তাंनाय এঙ্গে বরক আরনি ফিরে প্রোডাকশন প্লাঙ্গো মাनै প্লাং দাস কামৈ এঙ্গে মাनै সিস কামৈ প্লাং কা আদা বংনি লাবং কথা অবুজকা আবো পুরো 1773 বা 17 স্টার্ট কারো অবুজকা ফার্স্ট ব্রিটিশ রক কল দাও ফাইমানি সামুং তাंमानि ga apurun simino India ro ngom haike suson khayei borok ni hoite samung tangrei akurui mane borok abo rang income khaike mane benefit mane tongmani ga abo no khaimano bufru ni kok abo 1917 ga abo ulosi onek pore sangha indigo rebel tungmani ro indigo rebel abo Mahatma Gandhi leadership movement tungmani ga abo ulo abo ta sing areng na alosona khaya daga na buji nangnai tai ga 1917 simi start ni khaya East India Company sini Bharat Borsho mane শাসন খাইপেয়া শাসন বলতে প্রথম বিজনেস খাইয়ে বড় ইনকাম খাইতলান থা এবং ও ইনকাম খাইমার সাথে সাথে ইন ফিউচার গা বড় তাম খাইয়া ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট পুরা ইন্ডিয়ানো শাসন খাইয়া এবং ও জায়গাও শাসন খাইমানি উলো কারণ তাম গা বংনি বেনিফিট নিবাগৈ বড় ইনকাম মানানি বাগৈ ইয়া ও যে মায়ানমার নি মানি ইয়া কা বাংলাদেশ নি মানি বড় গায় বড় কো 1800 রকনো মানে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার রকনো আপুর রকনো বড় কাবে সিজুরি দংখা যে বংনি আন্দারা সিং দংয়া সিং খুদ নিজি না মানিস নামনা ইনে এবং বংনি যত প্রোডাকশন সিং বয়কট খাইনাই ইনকে বয়কট খাইয়াকে তো বড় কম মানে ইউজ খাইয়াকে তো বড় স্কুল স্ক্রিবলে ইনকাম করি ইনকে ও ইনকাম করি মানে বগৈ বড় স্পেশাল অমনো চিন্তা খাইয়া আগুন সে বনো সরকার করি মানে তাও ইনকে বড় মই সরকার করি তাখাতা gan tabuk nung bong tino sung tu tahu India nungi se India ni borok kabang ma ma mana production kayu enga production ke sung mai sung no enga
income khai pai chalayo hangga bongni benefit tongo nung phano sing tabuk tibra sarok especially je kuno manai production khaimia nung tabuk nung manai production self khaiya ring hangga tamung khaiman nai nung ke plastic disram mano mania example ta nung go sala no chok system mang ya blackboard system ya example hangga tabuk je kuno borok rok buni borok tung India ni borok ta especially hakono nung botin pran ya অন্য জায়গায় বড় আশ্রয় না ফাইমানি ওগুলো কারণ কেতামো যে কোনো প্রোডাকশন বা যে কোনো মানাইনো সেল খাইবা হাকে ব মুনাফা মানা নেবাগৈ বা ইনকাম মানা নেবাগৈ ও স্কুলস नि মাধ্যমেनो বননো ভালোই ব ইনকাম খাইগोन গন नों तांगै আমनो पाइबा दंगा नों खुद सेल्फ साफिशिएंट या नों खुद नों स्रामिया गंगा अबनि बागै उ स्कुलस बंनि तंगमनि बागै बरकम हाय आश्रय माने तिका गंगा ओ इंग्लिश रक अप्रू ओ जे मायनमार के बांग्लादेश बरक नि कुनो अमाय स्कुलस गरिखा इनकाम खायनि बिसि गरि नके लाख गरि बनो सका गरि रके कागै थांगाता क्लियर खालाम दाबो ए याव हाय गंगा अमन परेनो संताव ताइबो सिनि उकुलगो थांनायनाय अमन गागाय ताबो सिनि ओ जगा फाथिनाय 1947 फाथिनाय संताव 1947 ओ जगा से अनेक किछु सिजनाय दङ आबो 1947 के तामुं जावखा जों अबनि आगे जों साइमानो सिल त्रिपुरानि तै साफ्रो आं त्रिपुरानि इतिहास साफ्रो आफ्रो आलादा भाबे रंग त्रिपुरानि तै साइनाय एन्ड ताबुक के जस्ट माने इंडिया एन्ड नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङो जे ताबुक बांग्लादेश घटना आंनि तंमोन आमने सम्पर्क के आंथ साइ दङ आमन मगै आबो इन डिटेल अफ थांगिया गंगा ताबुक 1947 गंगा 1947 ओ जगाव सिनि तामो तम खना गनरक तो 1947 के प्राइम साइमानो 1947 स्पेशली तामो माने इंडिया बाय पाकिस्तान सेपरेशन नंगमन तो इंडिया बाय पाकिस्तान सेपरेशन नंगो ताबुक रमय दे इंडिया पाकिस्तान हनि माने आं मनरम ताबुक बुंनो नांनाय और ताबुक इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश और तीनटा बिसिनो सम्पर्क खायजानाय ताबुक अबुजगा बांग्लादेश के उलसिको ताबुक East Pakistan ni kokno sanai se East Pakistan no Bangladesh ngo ngo Bangladesh bukurung ka abo kan rokulo saimana ga tabuk no prothom 1947 ni kok oro kam tam date ni man thaiman 14 August asa tangnai 15 August kaisa tangnai and 15 October 1949 और कच्चा मेंशन है तुमका ऑब्जेक्ट त्रिपुरा को हम कहि दिदा हो हाइबनो ताबुक संगबना आलोचना खायना अब तामो ओंखाय on 1947 अब 1947 नि कखनो और के 15 अगस्त और के 14 अगस्त नि सिजा और कां सिल थिनाय पाकिस्तान एन्ड और कां सिल थिनाय इंडिया अबनो आं सिनियो सिमने कुदियाखौ आंगो एक्सप्लेन खायनाय बाबो 1947 14 अगस्त पाकिस्तान नि सिजाकनि अर्थ गाय माने ब्रिटिश रो यांके बा इंग्रेज रो जखन नाकि इंडिया नो स्वाधीन हरि रेखा इंडिपेंडेंस नि अर्थ तो माने नों साक सासिनो चलिमानो ननो आं आजाद खाय रेखा हनै इंग्रेज रो इंडिया नो रनानि आगेता अब प्रथम बरक पाकिस्तान सिंगा दो पाकिस्तान सिगांग्रो 14 अगस्त ओके एंड और 15 अगस्त के इंडिया मांखा बुझ खेलते दाबो बिको ताबो त्रिपुरानि एफेक्शन दङ जगा गाव बगे आंरा त्रिपुरा कखन किसे ताबो रमने त्रिपुरा बो जगा तंगमनि मैप ते तुबे आंरा फुंनाय ओ जगा ओ मैप ना सांगदो नायसो अनेक इम्पोर्टेंट ओ जगा होय रिली आबो वर्ल्ड मैप बा जिकोन सांगै थानाय हायबन ओ जगा आंनो कखन फुंनो नांगो बमतिखे आबो रमैना दे सिनि त्रिपुरा एकदम जिकोन सादो और तो फुंगै समय जिकोन सा ओ जगा आंगरो फुंगै नाय ओ जगा फुंनाय ओ त्रिपुरानि क आबो गबो बांग्लादेश नखा एग्जांपल ऑफ बांग्लादेश एंगे ओ जगा ओ बांग्लादेश नि किसिसा अंचल ताकसा तोरे नाय जिकोन थांगो अबो बांग्लादेश एंगे अबो त्रिपुरा दो एंगे अरो किसिसा महाय अंचल दङ ए अंसिं गरतै
इनका ओबों के बांग्लादेश सिंहा बांग्ला आप ओबों के ओबों के चाकला रू हा ना बात ओबों के त्रिपुरा इंना नालो रो तबो इनका नहादी इनका नहादी कहम के ओबों के बांग्लादेश सिंहा और स्थिक और मैप होना रखते हैं मनाई अब क्या बांग्लादेश सिंहा और जगह चाकला रुसना बाद एरिया नहीं और त्रिपुरा बाई शासन खर्चा कम है एक जगह तंगो राजा रॉक ने आबोल सिबिन थई आबो दो इनके अब के त्रिपुरा अंका इनके अब तंगो फेक थंगा 1947 नो कोनो मुजुना सिनो ताबो 1947 नो इकरो ताव नागे 1947 14 আগস্ট যখন নাকি মানে পাকিস্তান প্রথম ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বাই ইংরেজ সক বাই নং স্বাধীন কাহনি ডিক্লেয়ার দেখা আপরু কেন ও যে পাকিস্তান হনি জনে দেশ দুইটা দেশ বতলাং থাকা ও জায়গাও কখন শুননাই কি করো তাও নাইদি অনেক হাসাল দো অর তংখা ইস্ট বেঙ্গল माने सामने होन ताबु के बांग्लादेश और बांग्लादेश सिंगिया कापुरु बरो आपुरु ईस्ट बेंगल हुई दङ द ओ जगह ईस्ट बेंगल हंगाय पाकिस्तान खाइबो यांगो पसक साल लाइदि इंडिया का कतारो इगे यांगो के पाकिस्तान यांगो गाय बांग्लादेश हंगा दो ओ मैप को जुदन खाइगन गाय बप्ति हमो आनो न जगह क्लियर के फंगनाय ताव को जुदि न मरा खाइगे के सिंगम ति माननाय बप्ति के मान खा अमो ताव न मजादि अब उनका इंडिया उनका और जगह तंगो बांग्लादेश उनका और जगह तंगो पाकिस्तान अब के बांग्लादेश मिया बनो आपरो ईस्ट बेंगल नो ईस्ट बेंगल उनका और के इंडिया अंगता दो अब के इंडिया नहाले ताबु को पाकिस्तान नहीं माने और पाकिस्तान बाय ईस्ट बेंगल गुनिनो रमुनो आपुरो पाकिस्तान में थांगा माने देश काइसानो बरो हाइबानो तालुता बरो अब इंडिया नि पूरा यांग दिगि बायरे नि दंखा ओ पाकिस्तान नि थांगा इंडिया नि पूरा लेफ्ट दिगि दंखा दुइटा मिलिनो बरो पाकिस्तान नि थांगा माने ओमो हाइकेनो ब्रिटिश गवर्नमेंट रक अथवा इंग्रेज रक ओमो हाइकेनो बरो नो ओ देश नो पाकिस्तान ने डिक्लेयर रिखा इंगा पाकिस्तान स्पेशली तामो आबो हंकाय आफ्रो बरक हंकाय मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री माने मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री दिस मींस अब के इस्लाम धर्म याके थुरुक्सा धर्म इस्लाम धर्म हंता बुझका थुरुक्सा रंग सिंग धर्म नि माने ओ थुरुक्सा रक नि मेजॉरिटी बाङै थांगा एवं ओ थुरुक्सा रक बरक एज ए थुरुक्सा हिसाबे याखाबा मुस्लिम धर्म ग्रहण खाय हिसाबे बरक दुइटा मेजॉरिटी तमामुगै बरन अ देश हुनिनो एक इंथो थेने अतिके ओ पाकिस्तान डिमांड खाय इंग्रेज नि होते बरक हेगै आ माने सानै नाय पैखाता बर इंग्रेज हबो सिकलां थांगा गाबो पुरोङो अबंगे 14 আগস্ট मु नहाले इको 14 আগস্ট ने ताबो गो जगा ताम थांगा आंग्रनो साकाव जगावा तीनटा तंगो तामो तंगनि अब बांग्लादेश तंगनि उनखाले इनका ओबंगे चाकलाबो साबाद तंगनि एंड ओबंगे त्रिपुरा तंगनि ओ तीनटा अंचल जे तंगनि ओ जगावा अब तो आपुरो बांग्लादेश या आपुरो आंगनो साका आपुरो 1947 इस पाकिस्तान बा इस बेंगल तंगनि बो इस पाकिस्तान थांकी जखन नाके 1947 थांके आपुरो के इस पाकिस्तान नि थांगा आबनि साय आगे के तंगनि इस बेंगल तंगनि যখন নাকি পুরো স্বাধীন মানখা 1947 ন আফরু কেন অবন ইস পাকিস্তান নি প্রভু মুলি খা ওনা ইস পাকিস্তান থাকা ও বেঙ্গলি জায়গা ইস বেঙ্গল ফালিয়া আফরু পাকিস্তান ইস পাকিস্তান নি বড় ডিক্লেয়ার করতা বিখানালে ইস পাকিস্তান নি থাকা আফরু সিনি 10 শতাংশ খাবরন মানে ফেক ন বুঝিন নাই আফরু সিনি 10 শতাংশ মানে থাকা ও জায়গা ও যে इस बेंगल दं माने इस पाकिस्तान नि थांमानि साथे साथे सिनोरे चाकला एरिया बो रुसनाबाद एरिया नि माने 500 मोर देन 500 का 500 स्क्वायर माइल सिनाय स्क्वायर माइल ओ जे जागा एरिया दं माने 7000 स्क्वायर माइल काओ
square kilometer kana kilometer ang hangkai al mile ang 500 more than 500 kao a jaga no sabat lang tha saiman u Pakistan ok lang thanga ko bujh khala tabo Pakistan ok kabun lang thanga Pakistan ok kabun tang lang thanga o jaga o sini durbagya o kisa saiman thang janai 1947 15 August ang ga sini India government ngia kaba Obo 1947 angkai 14 August angkai Pakistan prothom স্বাধীন mangkhado ebong o স্বাধীন manani age kaisa fact tongo sini raja last raja o last raja ni bung kotamo nulo saimano jotono what is the last king what is the name of last king of Tripura Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya buburu thei মানে বিনি সিনি দুর্ভাগ্য ও দুর্ভাগ্য কথামং খাসিনি আনফরচুনেটলি অব সিনি 17 মে 1947 47 নঙ্গো কাঙ্গো বুঝিনারে 1947 মানে ন 1947 সালে ইন্ডিয়া ফ্রিডম মঙ্গ থিং থাইবনো जों बर' फ्रीडम ममेन्ट 14 আগস্ট मांका 17 मे जून जुलाई আগস্ট नामने ताई 3 मास आगे केनो सिनी लास्ट राजा महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकनि माने थैजा माने दिन थांगा माने सिनि दुर्भाग्य किन्तु अबनि साय आगे थांगाय आगिनो माने जदिबो उ जे जागा आबो ब्रिटिश शासनफोरनि खाय दंनि चाकला रसनाबाद एरिया हायबाना आबो त्रिपुरानि आन्डार कंट्रोल अफ त्रिपुरा थांमानि तबेखे आ समयो जदिनो महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिका तंगै o British tong no demand khajangke chakla rosna ban area bo Tripura no phaibai khamu kintu sab khaija yapro gri khangmi khanga do sini সমস্যা daga ga haya bono sini dosa tai tong boro paya ko mane tabu komo haimi thanga thangman phorga Pakistan orke o yang ni Pakistan ke West Pakistan no yang tabu East Bengal ke East Pakistan ri ki boro mane gri na Pakistan 그래, 이거 어제가요 1947 니 아게, 1947 니 아게, 1946 저 어제 East Bengal 흔히 많이 아자가요 노와 칼리 미 정도 어자가 다고 동포 아자가요 당가는 거 있다 당가 1946 저 그러니까 다분히 하여 당가 어려 방가 딱 당가 저 정도 ताबुं हाइनो डांगा अनर कोरमा डांगा नलाइखा वान अब सिंगरका जों कुनु समय एक समय 1980 साल त्रिपुरा साय वान साराव खुनि डांगा नलाइखा कमनवेल रायट नुबनो दो जाति डांगा नुबनो ओ कमनवेल रायट बंगरा बंगलाइखा माने थ्रुक साबाय हिन्दुनि बिसिङाव माने गनिया बांगाली हाइबाना कायसांकावा हिन्दु धर्म मानिनाय ताकासे मुस्लिम धर्म मानिनाय बुझका बर' आपनो जखन नाके दांगलाय ब्रुकेना आजागानि बर'फ्राव गोबां जारा हिन्दु दंनाय र बर' आरो नफायसे सेवै थायने बगे बाद दं खारि मा फायगा दा अ खारि बजगा फायगा त्रिपुरा हावा आस्रयना फाय 1946 इंगे आ समय सिनि राजा तंखौ महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक सिनि राजा तो बुखा कुवा बुखा काहाम तंगानि बिरि खाता इदो तंगानि नि थांगा ताबो दं हेरोगै थांया रिटार्न नङै थांया बर' उवा बर' दगनो आफुनो सिबि आस्ते बांगै फायया बंदिखे बांखा आबनो सानानि थांगाय ताबुनानि बुहुर घटना का 1946 हंगा 1947 रे इंडिया पाकिस्तान खान कागलायखा दो हंगा 1947 नि परे 1948 तंगो 1948 हंगा एक्सचेंज सिंलायो जागा एक्सचेंज जागा बनिके एक्सचेंज सिंलाय ताबु रमायनानि इंडिया नि जरा मुस्लिम तंनाय र बरक जुदि इच्छा तंखागाय बरक पाकिस्तानाव थांगिमान आ पाकिस्तान नि बरक कुनु हिन्दु तंखागाय बरक जुदि इंडिया फायम संख्या न फायमान गम हाके जागा सेलाया माने जरा आयंगो हिन्दु तंनाय र यांगनि मुस्लिम इंडिया नि मुस्लिम न फायके कम्युनिकेशन खाया जुगाजुग खायै माने आनि नक हुक तंगं पि तंगो गा आ नक बाय आनि नक बाय नि नक सोलाय लायसिनाय निनि हा बाय आनि हानो सोलाय लायसिनाय अमाके एक्सचेंज सिमायखा द गा आमो जों इंडिया आव थांया त्रिपुरावनो खिलायनाया
त्रिपुरा 1948 बा अब मोनसे आगेबो आ जायगायाव त्रिपुरा आगिया गोबां मुस्लिम दङ राजानि आमोलाव वानसानिसाय बिसि बुरखसासे बांमानि राजानि आमोलाव द हंगा आबर तामुखा उ जखन नाकि अब हायिंखा इंडिया पाकिस्तान कागनानि एवं कागै थांगा गाबुरकर बरब उ बुनि सारे साथे एक्सचेंज सिंथनाय एक्सचेंज सिं थांगा अब आ समयो सिनि त्रिपुराव माने सुदु त्रिपुरा सिमिसे बसो डेडलक खनैसै ऊपर बरक रक मुस्लिम रक ताइसा इस्ट पाकिस्तान आपरुगाय तंमाने इस्ट बेंगल फिरबि थांबाय माने उलो आगि तो इस्ट बेंगल तंमाने ऑन परे इस्ट पाकिस्तान खाबले और इस्ट पाकिस्तान फिरबि थांगा के आरो नै मनसार उगायबा सिनर फाइबिटा only Muslim orang ke pengaruh tangkai dia. Enggak apa sih dia lokal borok market exchange sing like ke borok kita kira buat penglihat. Enggak apa jalan nak legally bagai finai register kaya jaga bagai jaga sing supply lagi ke borok ke register deposit ni tangka. Do kesara jalan kemno sungya unya finai mana bini tapi temu bini gusti temu ni aste finai ya tiba. Oma hanya jalan finai kuno register sar apa ke illegal migrant tangka. Enggak omong haike no illegal migrant sini Bharat Borsho tahu besok tong mana Bharat Borsho bade je Tripura sini sih sunu Tripura sini no 19 lakh ni saya upar por aku no register kari bung hanya punya Indian nagorik ni songka musika omong hai সমস্যা sengkelai jak tahu seng tanya forward thangnai aro bomong ka o jagao seng 14 August ni humani o jago sini haba tong thangka ukulo karon ka tamo যেহেতু 14 আগস্ট পাকিস্তানক সেকাংমান রাখা ফ্রিডম একে বরক আব্রুত ইংরেজনো সাইসিনা হানা তলাংনি থাঙ্গাবলে অবনি পরেছে 15 আগস্ট মানে তাইনি দিন ইন্ডিয়ার স্বাধীন মঞ্জা ফাটা ইন্ডিয়ার উলুরু বুঝতে যাবো অবনি পরে কেন তাম মুখনা বাই বরক 15 অক্টোবর ফাইন শিখাও 15 অক্টোবর তাম লাইখা 15 October nage onek danger acha situation no conspiracy ni norok jara abo competitive exam na ya college of pori tongna no a part dekha ebong class 10 o a part tongo abo kaham bujinango Tripura ni conspiracy tamo ষড়যন্ত্র ni no wansa ko ke ষড়যন্ত্র bangla medium pone rok nade abo ka ষড়যন্ত্র ga a jaga tamo tong conspiracy especially abo just hot ke sai nai conspiracy of Tripura ni thayo do mama kana degree for day abo ko phai ko ne ram khabo conspiracy of Tripura ke Gedumia important borok ni bumung khana kana lagi un Gedumia ni khoroksa borok tomudo tabu bo tongkho bini masjid dok abo ke Agartala ne motor stand ni thik Southern side थांगांगाय शान्तिपारा हनी मालायो एक शान्तिपारा बाय थांगा जाबा गेदुमिया मस्जिद आ मस्जिद बनो तिसाव एवं आ समय गेदुमिया हांगा सिनि कबायके बनो गुंडा नेनु गुंडा एवंगा ब इंडिया नि माने ताबुक त्रिपुरा हांगा इंडिया बाय थांसिनाय सिनि राजा आगिन विलिं खायथांगा इंडिया बाय सेंमार सिनि थांसिनाय गासा सिकन सा देश रक हाया तंनानै बगै बिनि शक्ति नांगौ बुइ बाय अगो खायगांगाय जेकुनो अटैक खायजागनानै नायखांगाय आरो नहले प्रोटेक्शन माना बगै नों फान नांगौ नों बरक अंत माया लियाम दिके रों बर मानाय बासि माया आबो बगै इंडिया बाय मार्सिं थासिनाय हनै आगिनो सिनि राजा विलिं खाय क्लांगाय बिल मासनो बथिया सिं सिकांनो कबुसका इनके अबो जेहेतु ब साइमानो आबोन बगै बताम खायजा bo ngai bo to ruksa ble bo ajaga sini west Pakistan mo tongo east Pakistan tongo anthale oi west Pakistan ma east Pakistan klina Pakistan borok kunoi ngau klina Pakistan ble nge bo ngai tam khya bo ngai o east Pakistan bai sini Tripura no tlang thang jinai bis parajant kalo kata obon no conspiracy of Tripura thamga माने बो खाबो बाय तन थांसिनाय बो हांगे इस्ट पाकिस्तान बाय तन थांसिनाय माने सिनि त्रिपुरा बा नों ओ दाउके बांलादेश नि थांदिबा आगि के इस्ट पाकिस्तान अबन लगियो तन थांसिनाय ओमो हायके
त्रिपुरानि राजा हेतु गरीखा महारानी सिनी कांचनप्रभा देवी नो बिनी अरनि हयतो अर एजेंसी रो बुथुमनानै बगै बस षड़यंत्र खालामो এবং কোনো রকম সে বাসিও সিনি महारानी आमो इंडिया गवर्नमेंट नि हात टंगैसे जों आबनो नागै माने এবং इंडिया बै जों जुगुमै माने गजगताय कक टंगो इंडिया बो आप्रो सिनो किसे किसे रिक्वेस्ट थाङो हर आं कक सालिया थावसाय आबो एक समय थानाय दो इनका अमो रियल फैक्ट सय सय ओपिनियन खा ओके इनका अबनि बागै ताम खाया जेहेतु सिनि राजा आगे विनिंग खायथांका विनिंग मीन माने इच्छा प्रकाश खायगलां खाता दो जों इंडिया बै थांसिनाय हिनै इंडिया बै जॉइन खायसिनाय हिनै इनका आबनि एफेक्शन बुरुम खाया 15 अक्टोबर 1949 माने 15 अक्टोबर 1949 सालाव के त्रिपुरा इंडिया बाय लिखित भाबे साइनिंग खाता की जों दाउ खायसिनाय इनका आपुरो आ जराव माने इंडिया नि जे स्वराष्ट्र मंत्री नो जेके होम मिनिस्टर आबो साबो सरदार वल्लभभाई पटेल नो हमरो नो मुजुना नाय सरदार वल्लभभाई पटेल दो सरदार वल्लभभाई पटेल ताबो नि प्रेजेंट जे ओकम थांगाय होम मिनिस्टर के तक अमित शाह माहाय बबा आ समय सरदार वल्लभभाई पटेल एक्जिक्यूटिव होम मिनिस्टर एंड डेपुटी प्राइम मिनिस्टर बबो इनके बिनि जे साइटक मुंबाइसे जों इंडिया बै हावै मानो एवं ब त्रिपुराव फायै विजिट खायबायगा ऑब्जर्व खायबायगा आबन परे नुखा जे त्रिपुरानि हाल अनेक क्रिटिकल आइगे बांलादेश नि बरगरा गोबां बरगरा सरनाति खलायजा खजागाव इनका आबनो बफिलो गय यखा चेष्टा खाया हायफाना आ जराव फिरो बिमानिया अकुलो कारण खताबो सिनि बरगरनो बुजियांमोन बगै सियांमोन बगै गोबां मावमा हाय कम्युनिस्ट पार्टी नि नेता रो अ कम्युनिस्ट पार्टी नि नेता ताम खाया और रिफ्यूजी नो सिंदुदे फिरो गय रहनानि गागे जों न सेनरो अबा हायके फेरि मा खालामनाय माने ओ सरकरिगा सरगनो थुलायै आन्दोलन खालायो माने अ रिफ्यूजी नो फिरो गय तारा हनि इनगे जों खैसि थांसिनाय क बुजिखा इनगे अमा हायके न माने रखर मालिया दाबो सिन बरनो केबें आपरो गाबो ताङै को केबें आपको हुनो एक नाय ताबो ओपटिंग खाता अमुका सय सय काहिनी अम हायके न फाइबानि गोसों अम हायके फाइखानो अ जागा सिनि अ गथाना गथिलाय केटा बुझखानो ताबो गा अम हायके फाइबानि परे केनो ताबो जों अ जागा जों ताम मानसिनाय 1949 आव सबायका माने न जों इंडिया मार्च नि थांगा हे 1949 15 अक्टोबर अबन परे के जों ताबो बांग्लादेश नि जे घटना नि माने अ जागा जों फाइलायसिनाय जा ओके बांग्लादेश नि घटना गाबो बुरु फाइसिनाय बांग्लादेश आखि तो बांग्लादेश या बांग्लादेश से बुमुं कयटान थाना मुंगां फायानो बांग्लादेश से बुमुं तीनटा फर्स्ट तमनि तामो फर्स्ट तमनि के ईस्ट तामो ईस्ट बेंगल बांग्लादेश से बुमुं थाना ईस्ट बेंगल अपन परे केनो बतासा ईस्ट पाकिस्तान बुझाव का दो ईस्ट पाकिस्तान था अपन परे केनो बांग्लादेश बांग्लादेश बुझाले ओ ईस्ट पाकिस्तान नि माने ओ ईस्ट बेंगल नि माने अब के 1905 नि घटना दो अब के 1947 नि घटना अब के 1971 ओ जगह सपनि थिंका बुझका माने 1971 सालाव हनो बांग्लादेश नि खुंदावका ताबो तम खें लायका अकक नमा सालायनाय दाव न ताबो जों साइमाना निगाय आन्दोलन थासिम खुमुका अब दुदिनो सिनि इंडिया नि कम थांगाय अरंगाय साबो दो अमो आने बरफ के हाथ पे घनन न बुझका अब का पाकिस्तान हो पाकिस्तान हाइपन अब के वेस्ट पाकिस्तान अब के ईस्ट पाकिस्तान नाले आमति तमन बुझका इनका अब के इंडिया तमन ताबु तम थांकावा थांकावा उरो तंनाय रख थांगाय कागो बुझिदि अ जागा अरो तंनाय रख साबो तमनि बर मुस्लिम न तमनि दो मुस्लिम तमनि
and oro tongna da bom muslim no tongo khale haibano bongni borok kok samani khaka language ngke borok especially urdu language kok sao borok ngkai bangla sao angko kanggo buji jaglen no very important abo mane borok go muslim no abo ki is Pakistan abo ke West Pakistan hingga o jaga tongnai rok hinggai urdu language sang urdu mane bujil no urdu ni kokoi mohon ke sijang ni deuna atki siyo ne nukha all language so kok sao borok abo hindi hai no tal je kerta hindi bai hingga sima borok bujil siyo buji kata bo nok madhyamik parikha rekha bo amri kaisa ako subject tongo ba bongni je basa ba bongni o je o urdu no phringnani bage alada ako baike borok basan baike borok pori oma haike o borok Quran rok go oma haike sijak tong go ka ebong ora tamung kha or ni fact go mane sengno angno thanai bilingual apong buji kan kam bilingual ni ortho ngangke dubasi hino bilingual ni ortho kata mo dubasi mane two languages understood two languages mane oborokhai urdu bhasha sanai oborokhai bangla bhasha sanai to mane dhormo ke kulino muslim haibano bongni kokoi bongni kok milia bongni administration tong ke bongbor salo bongbor ka haibano East Pakistan West Pakistan boro East Pakistan hayoi officer sakri khayo haibano borok kunu somoy ongbai siu hingga borok ko maya ngoi doli jago angko bujikha fact real fact hingga no orni borok o jaga busik apru muslim tong o sin seman nanai 1971 o oboto Pakistan di hotel borok kagis thanai nei abu unlusiko haibano oboni age sini 1947 orabo 1947 okongun thanai orang ke muslim no busik percentage tong obo 96% muslim apru mane borok butur muslim truk sa mang o jaga ongkai busik 70% muslim do tai 30% ngkai hindu ani kopus kata bo o jaga o je tongnai ro borok jotro truk sa mangya do mane truksa dharma no palan khayata 70% ngkai truksa dharma palan khayo tai 30% ngkai abong ke hindu si tabuk সরকার তো বলতে তৈরি না খাইবানো সিনে ডেমোক্রেসি রুল তো সরকার গঠন খাইজানি বঙ্গে পাবলিক নি ভোট বাইছে সরকার গারো হিন্দু থুম মুসলিম থুম হিন্দু নো নাইনাই মুসলিম নো নাইনাই অবাহাই যে মাইন্ডেড বরক মানে যতন বরক হই খা কোয়ার বাই খা কুকুর বাই নাইনাই বরক হাই বরক তো মানে সরকার গঠন খাইবানাই বলে ইঙ্গা আ জায়গাও আ সময়ও সাবো তংমানি শেখ মুজিবুর রহমান ni প্রকসা লিডার তং অবুজকা মুজেলা দে তাওনা আমার তো জায়গা সে ক্রিকেট সিনে নে এখন স্মার্ট সিনাই শেখ মুজিবুর রহমান do o শেখ মুজিবুর রহমান very important person শেখ মুজিবুর রহমান কাই o jagani nayok dibai dinok tabo obuzga bo jagani nayok bangladesh ni apurung kito is Pakistan tangman ta do ge bo tamo khaja seng wan sakok sanai ja bangla script bai sinai ja angno thasi daga bo urdu language man ge obo urdu ni kaja script tongo do bangla hanga tabo seng bangla ni script to sungno mano abo to maya da bangla script mano no korok sih tangi bangla script baca masih nih ini ngelai andu ngelai ya oh bujikan no gue dia Bangladesh tongnai atau East Pakistan tongnai a jorawo apru borok jadi no Muslim mungkin tong Hindu mungkin tong apa ekonominya wansa kok sana jar borok ke jotono emang bongi skill ke jotono Bangla clear
borok abro tam hake Sheikh Mujibur Rahman sung norok bai to sitong liya oma hake sung norok bai kagin kham jene hine andolon hake da bu truksano hebano main ngai o script ni dondo o language ni dondo অবশ্য আসল ফ্যাক্ট না বুঝি দি oma hake andolon khai phakya nga andolon khai phakya bai da bai a somoyo tamungni thaka মানে আন্দোলন মানে সাথে সাথে ও পাকিস্তান রগো পাকিস্তান বডিনো ইস পাকিস্তান নি একটা বত অর্গানাইজেশন না অর্গানাইজেশন চালু দङ nga চালু দङ হলতাং খাজা ও যে শেখ মুজিবুর রহমান ন বড় এরেস্ট খাইছি কথা আন্দোলন খাইও লিডার ন nga যখন থেকে এরেস্ট খাইছিমান সাথে সাথে একটা টাইগো মানে কতর খাই মুভমেন্ট দাও কথা বুঝা দাও nga oma haye কতর খাই মুভমেন্ট নুনটেং তে লাস্ট দিগিও ngaka oma hai পরিস্থিতি পাইছা পাইয়া যে বঙ্গবন্ধুর বড় গোবাং oma hai স্পেশালি আলো মুসলিম দুইটা পার্ট দङ একদিক হিংকে দङ যারা মুসলিম 70% দङ বড় সয়সই ফুচা ধর্ম খাইও আর যারা কো দङনাই রাখা দাও হিন্দু দङনাই 30% হিন্দু আ বড় গগন ও যে ওয়েস্ট পাকিস্তান ইংথং ইস্ট পাকিস্তান ইংথং যারা মুসলিম কুজি তুজি দङনাই রক পুলিশ দङনাই রক অরনি oma hai বুরি চেরা যত করন oma hai কে টর্চার খেলি গাদা বুঝা দাঙ্গাং লাইকা বঠার জাকা oma hai ke গোবাং লক্ষ লক্ষ বরফ থিয়া nga taimo oma hai ke gundu gundu laika nga apruno sini oroni indiani borok indian help san kata o jagani sekmol muje sek mujibur rahman kriga o sek mujibur rahman indiano help san laika sino basiri di বুঝা nga sino basiri di ni bukono apru nga sini oroni indiani prime minister tahu tongmon apru 1971 no Indira Gandhi girls you remember beri dokter mai tong hale Indira Gandhi se apro Indira Gandhi se prime minister এবং Indira Gandhi prime minister tongpro ও পাকিস্তান বাই ইন্ডিয়া ওয়ারিং সিনাইনে যুদ্ধং সিনাইনে বড় ডিক্লেয়ার রেখা ও যখন নাকি মানে ও শেখ মুজিবুর রহমান ইন্ডিয়া নি প্রাইম মিনিস্টার Indira Gandhi malai paisa bagi sini hal pagi ini enggak approve kena India government ini apa oh India ni prime minister Indira Gandhi help hanya ni bagi awu ni paja enggak awu ni hanya Pakistan berjuddong dengan 1971 Pakistan judo Pakistan between India emang kenapa emang asomoyo 1971 no angka saya tu ang 72 saja oke enggak asomoyo sengkeri gosin apa ama sengro বাউ আপরো চাকরি খাইতং খানা মানে পুলিশ হিসাবে মানে পাকিস্তানি বড় রক মানে বুম খিলাই মানে ত্রিপুরাও এফেক্ট খা কাবাং মা ত্রিপুরানি বড় রক হ্যাঁ কাবাং মা ওমা হাই যতন বড় রক নিজি বাসিনান বাগৈ বুম খিলাই জাং মানে হতে বাসিনান বাগৈ হাকরা হাবি मा थांबाय हकक काहिनी खोनादा जों हाकरा हाबि दंनि बिबाय हाकर बिसिनो फयला दंनाय खोथा बरखनो नुबियाखै दब्र बुम ख्लाय आबदे नुखोसे बुम ख्लायो সইসই হবো কাহিনী অঙ্কিকেন গাবে ইন্ডিয়া মানে जों ইন্ডিয়া বাই তংমানি উংথুং তংয়াং থং তখনো ত্রিপুরা যেহেতু ও বাংলাদেশ যুদ্ধ হাগাবা আবো এফেক্ট লাইছে जों নাগাইজা গলে বাংলাদেশ বাই ত্রিপুরা তো জায়গা ছেলেই কো ও বাংলাদেশ ত্রিপুরা কে নাগাইজাছে তাখনো তো নাগাইজা সিনতং এফেক্ট ইয়াং সিনে বাই গু আপ্রুনি যত বড় ও বাংলাদেশ ইয়াকবা আপ্রু ইস্ট পাকিস্তানের যে যুদ্ধ প্রো আরনি বড় বড় ভাই আশ্রয় খাইয়া ও জায়গাও ত্রিপুরাও আসামও ওয়েস্ট বেঙ্গলও আ জায়গাও ফাইয়ে যত আশ্রয় না ফাইলে বাসিনানি বাগৈ উলো যুদ্ধ পাই থাংমানি পরে গে নরক ফিরে বই থাংমানো হনে কিন্তু বাক্সা ফিরে থাকা বাক্সা ফিরে বই থাংলি আ বরক তাবো দंखौ আবন বাগৈ সিনি জানানি নুনানি দंनांनि কত কিছু সিনি মানে কামাই কামাই গেদা আপনি সিনি বড় লোক আপনি সাইনো মাইয়া রিয়েল নগা তামো আবার কোন সাইনো মালায়া আইনো ইয়ংতিনুং খানা মানে ফ্যাক্ট অবঙ্গা ফ্যাক্ট সই সই কাহিনী দ সই সই গাওমা হাইংখা দ গাওমা হাইংখা কেনা তাবো সিনি তাইবো দশা দं বড় বুটি কিংমাইকা ও পাকিস্তান ইন্ডিয়া যখন নাকি সেপারেট নি কুমানি এবং ও জায়গাও ইন্দিরা গান্ধী কোনো হেল্প খাইয়া গো ইন্দিরা গান্ধী হেল্প খাইयै আ সময়ও जों পাকিস্তান বাই ইন্ডিয়া नि बिसिङाव যুদ্ধ খাইनाय আসল যে যুদ্ধৰ কথা আৰ্মি ৰক খাইयो তো বুঝা গো আর্মি রক बिसिङाव আর্মি কতর সবং খানা অহাই খাইয়া দিবা গো আর্মি কতর না সময়ও জায়গা সিগ্রি হ্যাঁ সিনে মরন মাস
Oros jinai ojo sing dor kana ya title dor kana ya ang title no phulki khagi no engka o jaga no no sanai tabu anggo sinai no ko khana bung thaimya ko manek so mane human ke khana khnai ko no manek so engkai chief of army ya kha bonus general to mane army general apro sabo manek so ni khota borok tong do india ni tau ko the general tong india army ni chief of army ni ngong ya kha ba india ni army general ke manek so afro bo pakistan ni je chief of army bong yar ko tong go pakistan chief of army bakatamu jani bumo Abdullah angjan je chaibo mote yes Abdullah Naji mikam okay ko no mudiman nane do Abdullah Naji okay Abdullah Naji bobo chief of army obo kaba India ningha ngai bong kaba Pakistani buka oborong kono mudna nai do jara nini competitive exam nai ro otaba hanya general borok kono obor kita mudna nang koi nei rok ngai ngai bobo general thai kono o general Pakistani general Indian general manik soni bus kango surrender ma khaya sengtai juddo khaya seng pailia बुझगा इनका approve और पाकिस्तानो 93,000 जो ना आर्मी जो तो सैनिक है क्या इंडियन बुझ कंगो संते जुद्ध खाली है नर पाइका नहीं इको जखन ना कि नर को पाइका संग जुद्ध खाली है नहीं इनका मने नो approve वो जे और पाकिस्तान नी इस पाकिस्तान क्रिया और इस पाकिस्तान अपनो बांग्लादेश नहीं भगेदा वो बुझगा 1971 नो angko bushale akuno bo o is Pakistan tongoi tongmani bo Bangladesh mi thangata 1971 no okay ebong apro o je Sheikh Mujibur Rahman ni mane o Sheikh Mujibur Rahman bikaba bo a jagao mane Bangladesh ni tamung thanga president ni thanga na tabo ko rashtriyo pita ni mane ya ke ba father of the nation ni create ba India ni father of the nation samna han Mahatma Gandhi 이게 bongo Bangladesh ni father of nation mi thangka and president mo mi thangka buskadago 이거 obo tamong ko tamko tau to present situation Bangladesh tam suri tong mo sana thangase tabu Bangladesh song thangkai o jagawa o Sheikh Mujibur Rahman ni mani oboni bini busaje obuska oboni bini busaje tabu agi tabu ya poin lagi nih kok situ, bom kantai, sabo Sheikh Hasina orang nanti jinai, orang jinai orang tahu, orang jaga sedikit kasar, aste, bagus sabo Sheikh Hasina, Sheikh Hasina nih mangkai, bo Prime Minister kamu nih, borne Bangladesh ni Prime Minister tomoni bo 20 bosor Prime Minister kerja Bangladesh bo sawo saiman daughter of Sheikh Mujibur Rahman an ko buja daughter of Sheikh Mujibur Rahman ye besar je kai Sheikh Hasina mane o bil bupa se o Bangladesh no mane sadin di kan ke bono program mantri no kata 20 bosor romo an ko buja kasarok ke bo phaya phaibono taisa bono bo phiga tabu bortoman kai bo sarkar bo pradhan mantri tomani ka prime minister tomani bo resignation di rekha mane ya kare kata an tai chalak mangalia okuluk karon tamung kana orono tahu fact bajina ja tamu okuluk karon ka tangai malia ni ama hangka orono prashno tahu ko buja tahu Jangan puji hal tahu kata kau, dia all kau Sheikh Mujibur Rahman and Sheikh Hasina, mana relation tamu, seborang relation tamu, relate
borok tam relationship bongni bisingo kai bukhabai bsaje anko buji katabo kai engkau tak kata tengok jemon omonang kai nai ha le da zia awo kita kata borok oh bong borok kelinya beri the leader bong kai opposition party ni leader opposition mana opposition party ni leader lo ane ke begum khalida zia no ai kono khalida zia ni no nungo begum khalida zia ta mi mo bong kai opposition leader এবং বিনি দল তাই বিনি স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন বন মানে বিনি পার্টিনো সাপোর্ট খাইনাই বড় কাইসা আন্দোলন তামো আন্দোলন ও আন্দোলন মেন এক তাবুমি আসল যে ঘটনা তামো তামুই দংখা অবনন খাইমনা নাঙ্গো অবংকে কারেন্ট এফেয়ার্স ফাইও তো যারা কম্পিটিটিভ एग्जाम রনাই রক না বুঝতাতে অবখান রক কারেন্ট এফেয়ার্স মানাই তো tabu pungmani kata mungai jauha ogor nano kanane মানে main region tamo main region abo স্বাধীনতা pungmani বাংলাদেশ স্বাধীন মানে কে পুরুম 1971 বাংলাদেশ স্বাধীন নগো এবং 1971 বাংলাদেশ স্বাধীন পুরু হাইনো দংনিয়া নাবলে বর্ত যুদ্ধ মাখাইয়াবলে ফাইট মাখাইয়াবলে যে আফরো যে কোনো কাইসা দেশ ন নারগনাय বাগै যারা ফাইটাव সাবিल लोंनाय बका वारियर जुद्धा नबनो सेमंगा जे उ आपुरु 1971 बांग्लादेश नि सामनाय बागै बसागो बुलिसाय थैनाय जो दंगो बथाजोंनाय बो दंगो बुजा गै रंगो बरक क्रिदिबा फ्रीडम फाइटार नबनो गा आबुनि बसाबति रक बिनि बंशरक जारा तंनाय रक बासि तंग्रनाय रक বর্গের বাগে যখন নাকি বাংলাদেশ স্বাধীন নির্মাণের সাথে সাথে কাইসা প্রভিশন না রাখা 30% রিজার্ভেশন আর কবুল কামগে ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিজার্ভেশন সিস্টেম তামনা হন চাকরি পাকরি খাইয়ানি পরিনানি যে কোনো জায়গাও মানে বরকমা নং 30% বাক খাইমারনাই তাবুক ত্রিপুরাও হামদিয়া দা त्रिपुराव त्रिपुरासार नबगै 30% सीट रिजार्व दङो नों साकरि खायना फनङै दंथों परिना फनङै दंथों जेकुनु जागाव नों मार्क कमन फना न सुजुरि मारो आनको बुझ हलानो दाव बमदि रिजार्वेशन माने को आंनाव काम क्लियर के फुनाय बाक्सा बुझिया बमनो 100 जना मास्टर तलांनाय ओके 100 जना मास्टर तलांनाय सब्जेक्ट डिफरेंट मान आबै कुनु पगिया हायबनो सिनि त्रिपुरासार का जागा 30 जना जेकुन सामिल मांगनाय 30 जना बुनो बागै माया बजेसपन गोरमै दंथों अबनो रिजार्वेशन साइमका इको बांग्लादेश को আমতিং लाइखा जारा नाकि माने ओ जे बांग्लादेश न नारंगने बगै जुद्धो निजि बलिदान रेखा माने थैका केबा थैलिया पानखा हायपानो जारा रियली फ्रीडम फाइटर रक बरंनि जे जेनारेशन न बनि बंशर न 30% रिजार्वेशन मा तनि मारनाय नै बांग्लादेश सरकार को सिना खाता बुझनाले जे अब ताबुकनि जाना कताल खाइ फाइनाय स्टूडेंट्स रो ओरि तंनाय रो सिविल सर्विस एग्जाम होनि मननाव बुझिहा सिविल सर्विस एग्जाम नानि थाखाय तो सिविल सर्विस एग्जाम नानि बगै थाखाय याका सोंबनो इंडिया के यूपीएससी होनो तो त्रिपुरा के टीपीएससी जेसेबां हाता यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन त्रिपुरा के त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमिशन इनखादो बांग्लादेश संग बांग्लादेश सर्विस बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमिशन हिपन खाता मिया खबर अन्नानो जेकुनु साख्रि फनंथुं आ जागाव तो आगि फ्रीडम फाइटर सिमसे 30% माने दङ इगा ओ जे सिविल सर्विस एग्जाम तंगमनि मिया खबर जेकुनु अबहाय पॉलिसी गवर्नमेंट साख्रि प्लान तंगमनि आबनो परिवर्तन खाइदि चेंज खाइदि ने आंदोलन थाके दा बरो बार जारा नाकि परि तंगाय रक कबांमा अबहाय एजुकेटेड दङ कबांमा अबहाय डॉक्टर इंजीनियर नङै अफर फेबेका सिनाय फाग्या हायबानो बरक 30% रिजार्वेशन आटु बुइ थाङो माने तावरने 100 ता सीट नि जागाव आं खाजिं खुनोका 100 ता सीट नि जागाव माने 30 जना न जारा आगिओ 30% माने 30 जना थाका तो
Ngo o agio jara freedom khai na tongai saboti rok mani thango nge baki o to sung competition tikia nge sungo pori bele sungo botangi chakri yang na ba o kok phai ta tabu sala sa saya abo business khanya kai jotono wan chukui mana jai mane bini bagi sa saka bin bagi sa sai nge bangladesh স্বাধীন ni bodo jara পরিশ্রম খাইনাই অথবা যারা নাকি বাংলাদেশ তো সামনে নেই ঘুরি চালাই রক বর্ণ মতো নং ইনকার খাইনাইয়া এখন বড় সরকার গঠন খাইয়ানি বাগৈ অথবা সরকার গঠন মানি পরে আবো বক্তিকে সা ও তাবো ওরা আন্দোলন খামানি বংনি যে প্রাইম মিনিস্টার দংনাই শেখ হাসিনা ও জায়গাও ব চিন্তা খাই আবনো কোনো অগরা খাইমান সলিউশন না খাইমান হইব যদি আবো নাইথাকে বং বেপার খামো কিন্তু বাবো নাই থাকলিয়া আবনো বকুন দিনবা অ ডিজেবেশন কখনো টি সাকাঙ্কানো ব আবনো স্টপ সে খাইयो গাও বাহির আন্দোলন সৃষ্টি হাদা গা আবনি হইজনা স্প্রেড ngei সারা মানে ini Bangladesh oba haike students union bai ogo student union bai oba hai jara oba hai puri tongnai koriba sadharon lakha pora khainai college rogo bora kuno union bai grei kuno oba hai organization grei bora nongka aino bui akui mane ogorni college ng tikhai dawa ka university tikhai dawa ka ei oba haike no bini pasa puja kha bini putei puja kha hangke bini puma bu phabo horbai khata hangke ke baba bini buphai ngban horka गाव माहायखौ अंगरै सारा दुनियाला बंगाबा देश हाहाकार नालाय बाया थायमंगा ए अबंका फेक ताबो बंगारो ताबो चामानि सायांगा उन्दी कक्से ताम खै खायाबो सरकारनि बेपार हाबना मेन रीजन गाव माहायखौ मिथं ताबो बंगारो दो गावबनि परे ताबो इंटरिम गवर्नमेंट हिसाबो इंटरिम गवर्नमेंट एक्चुअली के नक इंडिया बाउटिंग इंटरिम गवर्नमेंट माने इलेक्शन नंगि आकारै जेकुन कजा सरकारनो सामनानि बागै kaisa je kono borok no choose khaima to mane jara sinai rok no borok no apato to nung orok bosina gade o sarkar no chalman boge srapchani boge jokhon naki jotodin naki election ni asak inga oma hike sung mane desh no basiri man nai ni oma hike tabuk apato to borok salajak sung thaiman abo abo nini self help group mane angno saka class 10 kone no thaiman no self help group মানে ন जों पुसा खाखांगै 10 টাকা তাই 100 টাকা खांगै 10 জন खांगै 1000 खायै रां जमा लायो self help group नि हयते लुन ना हालायबानि अबनि मेन फाउंडर साबनर सकेमान न साका क्लास 10 11 तंगनाय रखेमान ताव मेन फाउंडर हंगा मोहम्मद यूनिस खान लागला र मोहम्मद यूनिस खान खोनागोन र अबंखा फरकसा डॉक्टर मोहम्मद यूनिस खान इवेंट प्रोफेसर बो इवेंट बो नोबेल प्राइज बो मानजा नोबेल प्राइज विनर दो बो दाबो आपातत इंडियन गवर्नमेंट नि एडवाइजर हिसाबै सामथां नाय बो मुसुक फरवार्ड खाबा आं थाइबिया थाइबनो बो फरकसा अनेक टैलेंटेड बरक सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण बैंक न बांग्लादेश नि ग्रामीण बैंक न बो सजेशन दुय बोनो ओ सेल्फ हेल्प ग्रुप न क्रिएशन खाइदि फैदे टाउनर सेल्फ हेल्प ग्रुप मन के सिया करे साइमा मायो थाइबनो आफल माने अगं मानि तोयि मानि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक तोयि खायो हाइबनो एडवाइस नंगा अबसि आसल एडवाइजर ताबो रमजे जेकुनो बरक लुन ना थांगा के बैंक रकनो लुन रियाम थिया दिबा ग अल लुन न नान बगै साबोनिन सिक्युरिटी दं ग्यारान्टर क्रिकां लुन रियाम थिया दिबा enggak oh beri dong no toh jona kain orang pagi no 100 টাকা kan no jomar di orang no jadi no riang enggak ang garantor ang oh beri dong enggak di bank orang jomar nah ini bos garantor oh mah ke asal se wari kan kata go self help group tabu sara bisho pizat gorib dong no seng beri dong no financial durbal no seng develop kan jadi begitu omong kaisa cabi ini dong aku salah tahu guys omong apa fact tahu enggak obat tabuk sini Tripura tamu efek kelaiman okok tangje pai 1946 sakok nang saka nokhele rai tengmani 48 saka 47 ke kak laimani India Pakistan apro bosini loss sangka 48 ও বকো জায়গা ছাড়াই লেখা আপরো লস সংখ্যা এবং 71 ও জুতুং গাও খা আপরো বসিনি অর বরক খাই সিনি হা হইতে আরাম খাই সিনি নক বুক সিনি চানানি লেংনানি ডেস্ট্রয়িং থামবায়া এন্ড সিনি কালচার কাস্টম ল্যাঙ্গুয়েজ যতন ডেস্ট্রয়িং সংখ্যা
Tabu kundo o situation o mai paya Bangladesh o jud dongi tong mani tahu interim government so chongi phan tong di hai ban bono mani nai kojon tong na apun degree bukan mana abo kaisa ang kuno thuruksa blame khaya jodio hai bono abo evidence tong no kuno kaisa thuruksa country borok sob samay sudu thuruksa simiro borok desh no develop khai kini ha kaisa bai kaisa na mani laya borok mo hake agi raj raja amol logo phano borok kaisa kaisa na buthal layoi ha ke bini takuk bin takuk bukuk bayo walai layoi buta buthayung butana kothare otho buthayung butana butharoi o ma hake raja sek lai ke bongoro abo tabo busu de tis thai de no abo mane generation to generation dia phai mane bongi jino bongi thuyo no api tamo mane borok api ke tong maya bisi amoni praman ke tamo jena afghanistan no bongaro ni president tong no se abo phayoi bongni president office phayoi a president se kogui ko phasi sari buthai gan tong bin office aptiro borok thukjano ga abong ha praman bong goboni bagai sini sobje klima singjang mani ulo karan ko se tabu bongoro je gundu gonungi tong mani o je tabu angagi sakan no buse o to ke ga agi onga 70% ko tong mani hindu tong mani o 70% tak 70% ai go hindu jaga ni muslim tong mani ga 30% thanggai hindu tong mani tabu kindo 9% tong siu do hindu bo jaga wa bangladesh on 9% hindu mane orang kompai kom 2 kodi borok tong do 2 kodi to koror o 2 koror borok bangladesh tripura o buse matro 40 lakh se borok onsa tripura jotno miloi o 2 kodi borok nangya 50 lakh borok phajengre singkri ka ses kamaka tripura sa obon bagai nang khasine nangnai je kuno borok rok phaigya tabuk tripura hawo nang sinian nugya ngai thanga ni sini jotno borok area no borok area rago tongo nugya sinian ka nang borok phai ông hai cái nâng một sinh nâng này, à rồi nó man khăn cái bác bồi chơi, ông như là cái phải bắt am tam theo cóc này, những cái lộc lên phun khai này government nó, ông hai cái action nó nâng này, sung alert man nâng này, à cái này dino sini borok, alert India, sini borok siang này, bagai thọc cái borok bang cái thằng à, cái tabu ông hai kia mà sinh ra cho rawa, nâng khá siang cái tibra sarok ni, tay dosa, tay kotor mà không thuộc, ông tin mà này cóc, ông nó mà này sini bagai মানে আগে ইতিহাস না অন্য কিছু বুঝুকা এবং তাবুনি সিচুয়েশন অমহাই ক্রিটিক্যাল অবস্থা দংসু সো অরস্তু মানে অজাগানি অ ফুরুকসাং থুম এগে হিন্দুং থুম অককিয়া আর যত বড় দং আর তিব্রা সাদাংই দং না অকো দাংই দং ফুরুকসা দাংই দং ওয়ানসা দাংই দং নিনি মক দাংই দং চাকমা দাংই দং আবাবায়া সিনি তিব্রা সা সুতু মানে দেবরমা এগে ত্রিপুরা একে মক চাকমা সংহাইও কক সানাই বাংলাদেশে গমত দङ 8 লাখ মতো বরক দङ 8-10 লাখ বুঝকা এবং আ বরক রগ যদিনো ফাইবান দংনি হাইবান বসিনি বরক গিয়া আংনিকে নং নকনি নিনি নগ যখন নাকি নিনি বাই সংফানো নিন দারা সংফানো আল গাঙ্গৈ অঙ্কর থাंगनि পরাंगे নিনি নগ গरै চাইমাया आंमनि बागै बन काइ हका नोंनो नुखुं खायसा सिनि रखमानि अजगा नों ताइसानि बाबु नर फाइयाव का फिरो गय नके आंले सारि जमानाय बासे आनि कौनो बुझि फेक न अबस आसल क सारि माया आं बुझियो नों बतिब्रासा आंगे बरक बो आनसाबने गैदं दं कौनो बुझि नंनाय इ आं बांगाली जातफोरनो गैदं दे आबना आं बांगाली हाबना आं आगिनो देश कागे थांगा आं नन नारगै मालिया आंनि ओ मेंटालिटी दंना नायनि बखाव मेंटालिटी रुइमाया आमतिके आश्रय रिमाया आगेनो 19 लक्ष खनि से बरक दङ जगा ताबुक बरक फाइनानि गके जों सुचार नांनाय जों आन्दोलन खायनांनाय हिमना नांनाय अंखरि फाइना नांनाय अबसानि आसल क न बुझि दियो कक न अबानि हाया अब न आगो को सुदु ओ जनरल नलेज फ्रेम क गया माने निजि बासिना बागै निजि तंगै थांनानि बागै निनि स्थायी दंनानि बागै निनि लाइफ सार्भाइभलनि बागै ओ जिनिसता नांगौ आनि कक बुझि खाना दाबो ओ जिनिसता न बुझि गारे हाइने परि उनि सिमाइया लेसन पार्ट खाइथांगा चैप्टार पाइथांगा रियलाइजेशन क्रिका कुनु सिलिया कुनु साइमालिया अबनो एजुकेशन दुनिया एजुकेशन अब सिंनाय जेनाकि नों ओ जे फैक्ट न बुजिवै आबनि बिरुद्धे नों आन्दोलन खाइमाय जा अरे अबाके सायाब्लासा सिनि अमा हाइङै थांमानो नै अककनो से बुजिदि अबनो आनि मेसेज जत बरक तिब्रासा अर्थात त्रिपुरानि माने आगिनि सिबि तंग फायदा इंडिजिनियस पीपल हनि हिनजानाय अ त्रिपुरानि बुङै आगिनि सिबि तंग फायगा नों ब बांलादेशनि फाय तंग अन सिनि बरखने तंग बुनि बरखने तंग फेन निनि कासा दायित्व अककनो नों मा सानाय क बुजि खाला ताबो
Omo sasol ko tini class. Okay, tini asik no. Next time on no video nai sing Tripura ti sanai. Okay? Ambai. Oke, takut song buhuk song. Bahayang jakba kya tini ni ok class no. Nora comment ni bising di khai. Nora ni comment romo share khai di. Tai